بعلت 14 ورح ميازيا كلتشحن 23 عامة مرد أب تايلاند كاب بانكوك وزيلكا أب زركب حدا بارك أب تقمقم قلي حنت قوالا نستيتي هالواتات في أسلز ودقت نا بوليس تليفون تدويلو حكايم بهوز نابت بوتا بتيحهم قدما يرديت كقبرلا كوان تفتنو أكالاتا مسرح سلزاق وارد أجن جنانا بوسبيتال كيتوستت أبت بوتا كلا هيوة حليفو إذا مواتيتكن منيا بوليس نابت بوتا مسبتحو ما ننتا كالرقاقتلو زخيل نايما ننت وراءتيخون موبايلاون كي ترفى مساس لزينا برا ما ننت نجا قداي كفلتو عيكالو نايد حرقة مسكونة جن حانتي تونغ بين تبهال سبيتي نا بوليس تليفون دويلا سيرون كانغ وونغ تبهال قوالا كم استفاد حبيرا اتا سبيتي سيرون قوالا ننويح ساعتات داي كم زدفاتن كاب قزاون بزو حق الداسن نبرت كم استفاد اتا أنسجو شغالا نقرقن سيرون قوالا تليفونا نسرح سلتتقاملا كل جيزي اب إدا سلزخونت دويل كالا قلطيفات ملس كنسا حج كنزي عملا نويح ساعتات تليفون مقبال سلزاويتا عاسيا 5 شغالتن قال نجر أقاط يمواكي كونون كمز ساقات يا قليتا بوليس نايتا دحابريتا مستقبلو اتتاد زهابتم حابريتا كلو مستا أبت بارك أب قمقم قلا يسترغبت من أسي سلزقات أما ماننتا كمز الرقاقات كيرو اتا قداي إذا بدي أولاديتا تدلي زلا من أسي مخانا مسرقاقاتو سدرابيتا نزمرد مسمعو سيرون ونانيت ملوت عنا من أساس اللز نبرت نزحان دبتا وموت بفتوم كقبلو أيكالو مرمرت قبل مجمرتا سيرون بحضور حمام لبا سرحا سلزق وارزت كم زموتت كوان تنبر قمتهم دحارقن عدميها غناء مجمرتا سلاساتات تركبن ونانيت ملوت عنا زنبرت من أساس مخانا مسرقاقاتو أما وطاقة بعين تردار كريو سلز جمرو ناريسا مرمرا كم زقبر جيرو ناريسا مرمرا تجيرو ملس مسمت أجن اتا قداي بدخام لبزيكونه أب أكالاتا بزترغبه ساينايد بزباها المرزي تمريزا 5 موتتيو ترقاقيتو ساينايد أب أكالات ودسب مسعاتوه أبو اشتحيل الدقايق صرحو سلاز جمر اتساب رأسو كحمان صرورو كبلون يجمر لبو هرمتاك تقلتف أكالاتو كان فتفت يجمرمو أمو ودعتا دما متنفاس لسئن هيوتو يحلف إذا ونانيت ملوت عنان أب هيوت بروح الرأي زنبران أدقولعا أب سرحا أزي عوتي ونانيت نيب على كابيتال زخونت قواسالا سانكلتن عامت سيرون مبار بز مرزيئة كأتر مدري أب حدا بارك تقاتيلا ترغيبا مرمرت قبن اتاقداي تليفونا كونا بورسا أمساس لزي ترغبة بمرز 5 موتتون مسرقاقتو أما وطاقة بعلا ويون بحادقا كم زي كونه انتاي دقا بيتسب كم استقاتلاتيو ترديوهم عاد سيرون أب بورسانا يقوالا كبابي 4,700 دولار زخون ترى كنزاب كم زنبرا مسحبرتم دما ازي اتنتي بيت 7 قاتيلها زبل ترطارهم مليسو الرقدوه مرمرت قبن بدحرزي انتايام كقبرو جميروم قدم ممواتا زنبرا من قصعصا كمرمرو سيرون نقهو كاب قزاكت واتسكلا هايمانوتا تختاليت امنت بوديزم سلازنبرت كانت امنتهم مسرت نابت غلاي ناي املخو سرعات كتفتزيميا كيدا إذن يعملوا سرعات انتايو اتساب عسا وسيلو نابت غلاي نتعي سردمو كم وزيتو دما كارما نعوو صبو نقر كم زقاتمو يقبرلو انت خوناقن نسيرون زقات اما نقر بنزارو جكانن كحدتين ينيرو مرمرت قبن نتي ابتريس استرخبو الكباب زركب موقت زر الكاميراتات كفتشو مسجمرو سيرون معاسن بخمين نابت موتا 5 بتحت كفلتو خيلو أبت موقت أزر الكاميرا كم زرقي اتا سيرون زمتت الله مكينة دومس بلد سيرون وردانا بتقالاي قطعك تمن رحن قالا قرب تاني حد ما
እታ መኪና ትዝውራ ዝነበረት ሰብ ወሪዳ ደድሕሪያ ክትስዕብ ከላ ትረኣይ። ሲሮን ኣንፈታ ናብቲ ቀላጌራ ጉዕዛኣ ክትቅፅል እንከላ እታ ካልአይታ ግን ናብ ካልእ ኣንፈት ክትጓዓዝያ ጀሚራ። ድሓር ቁርብ ምስ ከደት ዕጢጢ ክትብል ድሕሪ ምጽናሕ ናብቲ ሲሮን ዝነበረቶ ኣንፈት ክትምለስ ጀሚራ። እንተኾነ ግን ናብቲ ሲሮን ዝነበረቶ ገምገም ቀላይ ዘይኮነት ከይዳ ናብታ መኪና እያ ኣምሪሓ። ካብ መኪናኣ ዝኾነ ነገር ድሕሪ ምውፃእ ድማ ናብቲ ሲሮን ዝነበረቶ ገምገም ቀላይ ኣምሪሓ። ቁሩብ ከይጸንሐት ግን እታ ሰብ እንደገና ክትምለስ ከላ እያ ትረኣይ። ሕጂ ግን ኣካይድኣ ቅልጣፈ ዘለዎ እዩ ነይሩ። ናብ መኪና ምስ በጽሐት ድማ ተሰቂላ መኪና ኣልዒላ ክትከይድ ከላ ንመጨረሻ ግዜ ትረኣይ። ብድሕሪዚ ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ናይ ዓይኒ መዘኻኽር ክሓቱ ዝጀመሩ ሲሮን ምስ መሓዝኣ ምንባራ፣ እታ መሓዝኣ ሲሮን ምስ ወደቐት ርዱእኒ ኢላ ሰብ ኣኪባ ክነሳ ኣብ ክንዲ ትሕግዛ ግን ሞሊኣ ከም ዝኸደት እዮም ሓቢሮሞ። እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ መቆጻጸሪ ካሜራ እንዳኣልጠፈት መጽያ መኪናኣ ኣልዒላ ክትሃድም ከላ ዝተረኣየቶ ብልክዕ ዘረጋግጽ ነይሩ። እዛ ሰብ እዚኣ ግን መን እያ? ምስ ሲሮን ከ ብኸመይን ኣበይንን ዝፋለጣ? ፖሊስ ነዚ ሕቶ ንኽምልሱ እንዳፈተሹ እንከለዉ ስድራ ቤት ሲሮን ግን እዛ ሰብ መን ክትኮን ከም ትኽእል ጥርጣረ ከም ዘለዎም፣ ጥርጣረ ጥራይ ዘይኮነ እውን መን ምዃና ርግጸኛታት ከም ዝኾኑ እዮም ንፖሊስ ሓቢሮም። እዛ ምስ ሲሮን ኣብ መቆጻጸሪ ካሜራ እትርአ ሰብ ሳራት ራንጋ ትበሃል ጓል 36 ዓመት መሓዝኣን ሲሮን ኮይና ኣብቲ ሲሮን ትነብረሉ ከባቢ ምስ ሓደ ፊቱን ዝበሃል ኣባል ፖሊስ ሓዳር መስሪታት ትነብር እኳ እንተነበረት ክሰማምዑን ሓዳሮም ክቕጽልን ስለዘይከኣለ ግን ተፈላለዮም። እንተኾነ ግን ተፈላለዮም ክነሶም ክልተ ቆልዑ ወልዶም ስለ ዝነበሩ ንደቆም ክብሉ ኣብ ሓደ ገዛ እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ሳራት ወላ እኳ ምስ ፊቱን በዓል ቤታ ኣብ ሓደ ገዛ ትነብር እንተነበረት ግን ድሮ ካልእ ኣፍቃሪ ሒዛ ስለ ዝነበረት ካብቲ ሕጂ ብሂወት ዘየለ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ናይ 3 ወርሒ ነፍሰ ጡር እያ ነይራ። ሳራት ምስ ብዙሕ ሰብ ዘይትቀራረብን ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወታ እውን ምስ ዝኾነ ሰብ ዘይትዕልል ሰብ ስለ ዝነበረት ብዛዕባ ሕሉፍ ሂወታ ብዙሕ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሓደ ሽግር ነይሩዋ እዩ። ንሱ ድማ ኦንላይን ጋምብሊንግ ማለት ናይ ቁማር ወልፊ እዩ። ሳራት ካብ ዝረኸበቶ ሰብ ማለት ካብ ህዝማዳ መሓዙታ ካብ መሳርሕቲ በዓል ቤታ ነበሩን ከይተረፈ ገንዘብ ትልቃሕ ስለ ዝነበረት ኣብ ዘይተኣደነ ዕዳ ከም ትወድቕ ኮይና። ናብዛ ግዳይ ምስ ንምለስ ሲሮን ኣዝዩ ዕዉት ስራሕ ስለ ዝነበራ ኣዝዩ ጽቡቕ እቶት እዩ ነይሩዋ። ሳራት መሓዝኣ ካብ ዝረኸበቶ ሰብ ገንዘብ ምልቃሕ ኣመላ ስለ ዝነበረ ድማ ካብ ሲሮን እውን ገንዘብ ትለቂሓ ነይራ። ሬሳ ናይ ሲሮን ኣብቲ ገምገም ቀላይ ክርከብ እንከሎ ቦርሳኣን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ $4,700 ዝኸውን ጥረ ገንዘብን ካልእ ንብረትን ሞባይላን ምጥፍኡ ምስቲ ሳራት ናይ ቁማር ወልፊ ዝነበራ ንመርመርቲ ገበን ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝርእይዋ እዩ ገይርዎ። ሞት ናይ ሲሮን ኣብ ሙሉእ ታይላንድ ስለ ዝተሰምዐ ሳራት ቀንዲ ጥርጥርቲ ምዃና እውን ምስ ተፈልጠ ሰባት ናብ ፖሊስ እንዳደወሉ ገሊኦም ኣዝማዶም ገሊኦም ድማ መሓዙቶም ቅድሚ ሃንደበት መማቶም ምስ ሳራት ከም ዝነበሩ ክሕብሩ ጀሚሮም። እዚ ድማ ነቶም መርመርቲ ገበን ዓብ ነውፂ ፈጢሩሎም። ምክንያቱ ከምቲ ዝጠርጠርዎ ሳራት ኣብ ሞት ናይ ሲሮን ኢድ እንተረኣ ኣለዋ ኮይኑ ብሞት እዞም ሰባት እውን ተሓታቲት ክትከውን ከም እትኽእል ስለ ዝተረድኦም እዩ። ድሓር ኣርቂቖም ክምርምሩ ምስ ጀመሩ ኩሉ ነገሩን ክገጥመሎም ስለ ዝጀመረ መርመርቲ ገበን ሳራት ብቕትለት ሲሮን ጥራይ ዘይኮነ ብቕትለት ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ተሓታቲት ከም ዝኾነት ኣረጋጊጾም። ሳራት ተኸተሎ ዝነበረት ቅዲ ሓደ ዓይነት ስለ ዝነበረ ንሱ ድማ ካብ መቕረባ መሓዙታ ወይ እውን ካብ ዝኾነ ኣሚኑ ገንዘብ ክለቃሕ ዝኽእል ሰብ ገንዘብ ተለቂሓ ቁማር ትፃወት እሞ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ዘይተኣደነ ዕዳ ትስከም። ዕዳኣ ክትከፍሎ ኾነ ነቶም ኣለቃሕታ ገንዘቦም ክትመሰሎም ስለ ዘይትኽእል ድማ ነቶም ገንዘብ ዝእውድዋ ሰባት መርዚ ጌራ ተቐትሎም። ብድሕሪኡ ድማ ምስኦም ዝረኸበቶ ዝኾነ ንብረት
ኣኻኺባ ሰሪቓ ናብ ካልእ ከለቅዓ ዝኽእል ግዳይ ናብ ምንዳይ ትኸይድ። እቲ ሳራት ነቶም ግዳያታ እትቐትለሉ ዝነበረት ዓይነት መርዚ ሳያናይድ ዝበሃል ኮይኑ ብቐሊሉ ከተለልዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ዓይነት መርዚ ስለ ዝነበረ እቶም ብኢድ ሳራት ተመሪዞም ዝተቐትሉ ሰባት ብሕዱር ሕማም ሞይቶም ተባሂሉ እዩ ጉዳዮም ዝዕፆ ነይሩ። እዞም ሳራት ቀቲላቶም ክትከውን ትኽእል እያ ተባሂሎም ዝጠርጠሩ ዘለዉ ሰባት ቁጥሮም ክሳብ 15 ዝበፅሑ ኮይኖም ሳራት ነቲ መርዚ ኣብ ምግቢ ማይ ቡን እንዳኣተወት እያ ትህቦም ነይራ። መርመርቲ ገበን ካብዞም ሳራት መሪዛቶም እያ ኢሎም ዝጥርጠሩ 15 ሰባት ሓንቲ ሰብ ጥራይ ብተኣምር ብሂወት ከም ዝተረፈት እዮም ኣረጋጊፆም። እታ ብሂወት ዝተረፈት ሰብ ሳንታማ ፕራሳድ እትበሃል ጓል 36 ዓመት ኮይና ንሳራት $7,300 ዝመጠኑ ገንዘብ እያ ኣለቂሓታ ነይራ። ክልቲአን ብሓደ ምሳሕ ደረ ምምስሐን ሳንታማ ሃንደበት ከተምልስ ጀሚራ። ድሓር ሃለዋታ ስለ ዘጥፍአት ብህፁፅ ናብ ሆስፒታል ተወሲዳ። ሓካይም ሳንታማ ብሂወት ምትራፋ ተኣምር እዩ እዮም ዝብሉ። መርመርቲ ገበን ከም ዝበፅሕዎ ሞት ናይዞም ግዳያት ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ከም ዝጅምር እዩ። እዚ ማለት ድማ ሳራት ከተማታት እንዳቀያየረት ከይተፈልጠት ን8 ዓመታት ነዞም ሰባት እንዳመረዘት ተቐትሎም ነይራ ማለት እዩ። እቲ ኣዝዩ ዘደንፁ ነገር ግን ሓደ ካብቶም ግዳያ እቲ ምስ በዓል ቤታ ምስ ተፋትሐት ሒዛቶ ዝነበረት ሕጂ ጠኒሳትሉ ዘላ ኣፍቃሪኣ ምንባሩን እቶም ዝተረፉ ግዳያ እውን ጓነት ዘይኮኑ ኣዝማዳን ኣዝዮም ዝኣምንዋን መቕርባን ምንባሮም እዩ። ሳራት ብወልፊ ቁማር ተታሒዛ ኣብ መዓልቲ ክሳብ $31,000 ዝኸውን ገንዘብ ተጥፍእ ስለ ዝነበረት ዕዳ ብዕዳ ኮይና ከም መፍትሑ ድማ ነቶም ገንዘብ ዝእውድዋ ሰባት ብመርዚ ቀቀቲላ ምስኦም ዝረኸበቶ ገንዘብን ንብረትን ሰሪቓ ድማ ትስወር ነይራ። መርመርቲ ገበን ገለ ካብቲ ኣብ ቦርሳ ናይታ ግዳይ ማለት ናይ ሲሮን ዝነበረ ንብረት ሳራት ኣብ ሓደ ድኳን ከም ዝሸጠቶ ስለ ዝፈለጡ እዚ ድማ ንዖም እኹል መረጋገፂ ስለ ዝነበረ ንሳራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዮማ። ብድሕሪ እዚ መመርመሪ ፍቓድ ኣውፅኦም መንበር ገዝኣ ምስ ፈተሹ ኣብ ገዝኣ ገዚኣ ዝቐመጠቶ ሳይናይድ ዝበሃል መርዚ ረኺቦም። ፖሊስ እዚ ኩሉ መርትዖታት ኣኪቦም ክነሶም ንሳራት ክምርምርዋ ምስ ጀመሩ ሳራት እቲ ብመቆፃፀሪ ካሜራ ዝተቐርፀ ቪድዮ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈለጠት ኣብቲ ሲሮን ዝተቐትለትሉ መዓልቲ ፈፂመ ኣይረኸብዋን ኢላ ኣሉ ቀጣን ኢላ ኣቕቢፃቶ። ካልእ እታ ሳራት ሒዛታ ዝነበረት መኪና ናይ ካልእ ሰብ ስለ ዝነበረት መርመርቲ ገበን ዋንነት ናይዛ መኪና ንኸረጋግፁ ስእሊ ናይታ መኪና ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘርጊሖም ሓበሬታ ዘለዎ ሰብ ክትሓባበሮም ሓቲቶም። ነዊሕ ከይፀንሐ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓበሬታታት ክመፆም ጀሚሩ። እታ መኪና ናይ ሓንቲ ኣባል ፖሊስ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ምዃናን እታ ሰብ መቕርቡ ንቪቱን በዓል ቤታ ነበር ንሳራት ምዃናን ምስ ኣረጋገፁ ናብቲ ቦታ ከይዶም ነታ መኪና ክምርምርዋ ጀሚሮም። ምስ መርመረዋ ሕጂ እውን እቲ ሳያናይድ ዝበሃል መርዚኦም ኣብ ውሽጣ ረኺቦም። ብዕለት 20 ወርሒ ሕዳር 2024 ዓመተ ምህረት ሳራት ብቐትለት ሲሮንን ካልኦት 13 ሰባትን ተኸሲሳ ገበነኛ ኮይና ስለ ዝተረኸበት ድማ ብቐትለት ሲሮንን እቲ ኣፍቃሪኣ ነበርን 2 ግዜ ንሞት ክትፍረድን ከላ ናይቶም ዝተረፉ 12 ግዳያት እውን በብሓደ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ፍርዳ ክትቅበል እዩ ተወሲኑላ። እቲ ኣባል ፖሊስ ዝኾነ በዓል ቤታ ነበር እውን ኣብ ቅትለት እቲ ምስ ተፋትሑ ሒዛቶ ዝነበረት ኣፍቃሪኣ ማለት እቲ ሕጂ ጠኒሳትሉ ዘላን ኣብ ቅትለት ናይ ሲሮን እውን ኣብ ምሕባእ መርትዖታት ስለ ዝተሓባበራ ገበነኛ ኮይኑ እውን ስለ ዝተረኽበ ን1 ዓመትን 4 ወርሕን ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ንሎሚ ዘዳለኹልኩም ታሪክ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ታሪክ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ቻው።